Kumo pagselebrar ang National Women's Month, ang Borongan City Hall Office informal ginabrihanan usa nga serye hin Zumba classes. Ini ang gintikangan dikang hadton Marso 23 nga dayon nga Biyernes, Marso 27 tuig 2026. Ini nga aktibidad ang kabahin han selebrasyon han National Women's Month nga nagsusunod han tema nga Lead Like the Babaylans Filipinos. Ini nga selebrasyon indedikado han nga tanan nga mga kababayen-an nga naging pundasyon han kada tagsa nga panimalay. Tika nga aton mga lola nga puno hin kinaadman, ha aton mga nanay nga waray pahuway hin pag-ataman, ngadto naman ang mga tita, ate nga tanan nga nag-ataman nga nagbulig ha paghulmahan kaupayan ngan pagdako han aton mga kabataan, nga amo ang sunod nga henerasyon han Borongan. Didahan mensahe ginpahayag nga ang panlawas san usa nga babayi amo ang crucial nga parte han panlawas san bug-os nga pamilya. Pinaagi han Zumba ginaagat hiran maghatag hinbisan gutiay nga oras para ira kalugaringon. Agud hin pagtanggal hin stress, pagpaupay han immune system ngan pagpakusog han kasing-kasing. Ini nga Zumba session in pinangungunahan han kilalang abtik nga Zen instructor nga Ma'am Gloria Cleta Gunda Curado kada alas 6:15 gabi ha City Hall lobby han Borongan. Abri ang aktibidad parahan nga tanan, mga trabahante, batan-on man o may edad. Gindadapit ang publiko nga magdaran ira pamilya, mga kasangkayan, agud makig-usahin nga biyahe nga duhan mas makusog nga panlawas. Tikang syudad han Borongan, Julius Gilbert Malien, Eastern Summer News Service.